دونك دوزو سؤال كوستا. سؤال كوستا اش كيقول دونك بنحسبو الكوسينوس ديال الاركتونجونت دو اكس. الوغ حنا كنعرفو بان كيلكو سوا تي ابارتونون ا ار مثلا tel que t différent de pi sur 2 plus k pi, donc avec k appartenant à z, كنعرفو بان 1 sur cosinus au carré ديال t هي 1 plus tangente au carré de t. وهادشي راه ممكن تفيريفيو، هادي راه علاقات راه درتهم في السنة الأولى بكالوريا كنعتقد، ولا كاع في الجدع مشترك. Alors, il ordonne donc quel que soit x appartenant à R. Alors il ordonne t هي l'arc tangente ديال x. Bien sûr t غادي يكون كينتمي لمجال موان بي دومي بي دومي. وهادشي راه معروف على l'arc tangente ديالها معروفة من R، دونك نحو موان بي دومي بي دومي. دونك تي ما غيتكتب، دونك تي ما غيساوي بي دومي بلس كا بي. فوالا دونك غادي نعوض واحد على كوسينوس او كاري ديال لاك طونجونت ديال اكس، دونك اذا كتساوي واحد زائد طونجونت او كاري. دونك ceci implique que voilà tangente au carré ديال لاك طونجونت ديال اكس. فوالا دونك ceci équivalent à dire que واحد على كوسينوس كاري، دونك المقلوب ديال دونك كوسينوس كاري ديال لاك طونجونت دو اكس كيساوي واحد على واحد زائد شنو هي طونجونت كاري ديال لاك طونجونت؟ طونجونت مع لاك طونجونت ديال العكسي ديالها، دونك تبقى لنا هي اكس او كاري. فوالا دونك ceci équivalent à dire الكوسينوس هنا او كاري، دونك سوا غادي يكون هي الكوسينوس ديال لاك طونجونت هي لا غاسين ديال هذا، سوا موان غاسين. فوالا دونك عندنا شك بين سي و بي. اور كو حنا كنعرفو قلنا بان لاك طونجونت محصور بين موان بي دومي بي دومي. الوغ بين موان بي دومي بي دومي، جو ميكسكوز بور لو سيركل. الوغ الا خدينا دونك اي زاوية في هذا المجال هذا، الكوسينوس ديالها كي غادي يكون بوزيتيف. دونك الكوسينوس ديال لاك طونجونت دو اكس غيكون بوزيتيف. غادي نقولو دونك هنايا الكوس ديال لاك طونجونت هادشي راه هي بيناتنا. دونك بيان سور في الوثائق راه حنا هاد الشرح هذا راه كيضيع شويه الوقت، دونك انا كنت خدام راه ديريكتومون من هنايا غادي نعرف بان الكوسينوس بوزيتيف هي لا غاسين، ونجاوب على لا ريبونس. دونك لا ريبونس بي هي غادي تكون دونك الكوسينوس دونك هذا غادي يكون بوزيتيف. دونك ceci implique que الكوسينوس ديال لاك طونجونت اش غيساوي دونك لا غاسين ديال هذا اللي هي واحد على غاسين 1 plus x carré. Voilà, وهذه هي لا بون ريبونس. دونك لا بون ريبونس سي لا ريبونس بي دو السؤال الموالي. السؤال الموالي سي اون في الحقيقة راه الي كلاسيك، راه ديجا جاوبنا عليه في جو بونس في لو كونكور د لانسام، ولكن تعطى بون اوتر ميثود، اون اوتر مانيير باردون. في لانسام عطاو اف دو 3 اكس سي ايكال اف دو اكس. راه ممكن ترجعوا لا فيديو اللي قبل ديال لانسام 2017 وغادي تاكدوا. الوغ كاع هاد لي فونكسيون هادو اللي تيكونوا كونتينيو اون زيرو كيتكتبوا على هاد الشكل هذا كيفيريفيو هاد لا غولاسيون هادي، دونك كلهم خصكم تعرفوا هاد القضيه. دونك يعني سوا appartenant à واحد donc appartenant à R, un nombre réel fixé bien sûr. Alors si f est continu en 0 et quel que soit x appartenant à R, f de ax est égal à f de x, alors f est constante. Voilà, c'est la fonction constante هذه غادي تكون. لا ديمونستراسيون راه قلت لكم راه ديجا درتها قبل، بغينا نعاودوها ما كاين حتى مشكل. f de 2x sur on peut vérifier que alors عندنا f de 2x est égal à f de x. donc il a درنا f de 2 fois x sur 2 هادشي pour tout x appartenant à R. donc هذه غتكون هي f de x sur 2 en appliquant هاد الفوقانية parce que pour tout x donc en appliquant هاد الأولانية pour x sur 2.
وشنو هي f de 2 fois هي f de x. Voilà. Donc, et ainsi de suite, f de 2 fois x à la puissance 2 au carré, il y a f de x sur 2 au carré, ou il y a f de x sur 2, etc. Donc, là, f de x, f de x sur 2, f de x sur 2, f de x sur 2 au carré, etc. Donc, f de x sur 2 à la puissance n, quel que soit n appartenant à n. Voilà. Donc, quel que soit x, pardon, quel que soit n appartenant à n, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à f de x sur 2 à la puissance n. Voilà. وهنايا دونك هنا بينا هاد العلاقة هادي يمكن لينا ندخلو دابا نستعملو هاد لوطخ دوني ديال f continue en 0 متصلة ندخلو لا ليميت. إلا دخلنا لا ليميت كون ان تون فيغ بلس لانفيني هنايا ودخلنا لا ليميت كون ان تون فيغ بلس لانفيني هنايا. دونك هنايا f de x ne dépend pas de n, دونك هاد لا ليميت ما عندها حتى انفلونس، دونك غتبقى f de x. ولكن هنايا دونك اون بو التيرني ندخلو الليميت لداخل، والليميت لداخل ديال كون ان تون فيغ بلس لانفيني شحال تعطينا زيرو. دونك فينالمون غنلقاو بان ceci donc implique que quel que soit x appartenant à R غنلقاو بان f de x كتساوي f de 0. donc f c'est la fonction constante. Voilà. Donc, et quel que soit x, f de x, il y a f de 0. Donc, c'est une fonction constante. Donc, la réponse, رجع la réponse ديالي نشوفو شنو عطاوني هنايا. Pardon. هي constante, donc صحيحة. strictement croissante là. strictement décroissante là. périodique de période 2 là. périodique, donc أنا بيجيو تلامد. normalement كون عندي f de x plus 2 plus 2 ماشي fois 2. ولكن donc c'est bon. دوزو السؤال الموالي. دونك عندنا هاد لا ليميت هادي. alors نقدر نجاوب عليها هنايا. غادي باردون جو ميكسكوز غادي نحيد هاد الجبل اللي كتبت فيه هنايا. عندنا هاد لا ليميت هادي. دونك غادي نديرو واحد القضية x تنفيغ a x f a غادي نقص a f a ونزيدها plus a f a moins a f de x. Voilà. Le 2 sur x moins a. Donc ceci qui est égal à la limite quand x tend vers a ديال x f de a moins a f de a sur x moins a moins donc moins a f de x moins a f de a sur x moins a. Voilà. Alors هادو deux limites. Donc on peut considérer هنا في الأول la fonction g de x est égale à x f de a. وهنايا نقدروا نكونسيديرو la fonction h de x est égale à a f de x. Voilà. Alors à de la limite dit bien sûr. Alors هنا x f de a c'est une constante et donc la fonction g est dérivable sur R et donc en particulier dérivable A. La fonction f de x a f dérivable en a. Donc h de x est dérivable en a. Voilà. Donc les deux limites radioulio au moins sous cette forme là. Donc il y a x f de a le prime en a. Elle dit il y a de la limite l'oulania moins la limite tania, pardon. La limite tania il y a a f de x prime en a bien sûr. Voilà, parce que là il est dérivable en a. Donc je n'ai la dérivée de x f de a. Donc il y a f de a. F de a c'est une constante. Donc il a donné le اشتقاق ديالي وعطينا f de a. La dérivée ديال x f de a هي f de a. والimage de f de a هي f de a لأن f de a constante. Alors هنا a f prime a f de x prime en a. Donc شحال هي a f prime en a. Voilà, donc elle dit il y a la limite, donc c'est la réponse D. Ou bien sûr les autres sont fausses.
Voilà. Je fous d'abord la question 9, les intégrales. مازال مع l'analyse. شي كلهم مرتبط donc l'analyse. Alors l'analyse, non, donc on a de l'intégrale x carré plus 1. غادي نحاولوا نشكلوا donc de l'intégrale x à la puissance 4 sur x carré plus 1 dx. Alors إلا ضربنا لتحت في x carré شحال يعطينا؟ دونك غادي نضربو داكشي اللي لتحت في x carré وغادي نحطوه الفوق x carré في التحت دونك تعطينا x4 x à la puissance 4 plus x carré. فوالا دونك غادي نحاولوا دونك هنايا x carré نوازنو دونك موان x carré. فوالا ونزيدو غادي ننقص واحد ونزيدو واحد. غادي نقول لكم علاش دونك باش نسامبليفيو. دونك هي الانتيغرال 0 1. الوغ غادي نفكك شحال هي هادي دونك x4 plus x carré هي x carré وهنايا موان دونك موان إلا عملت غادي تولي هنا بلوس دونك موان 1 وهنا غتبقى لي بلوس 1 sur 1 plus x carré dx. فوالا tout simplement هادي راه سي تري فاسيل هادي ديال الأصلية ديال هادي دونك سي بريميتيف ديالها عفوا هي x à la puissance 3 sur 3 moins x plus وديال الأصلية ديال واحد على واحد هي معروفة هي l'arc tangente de x donc l'image entre 0 et 1 donc غادي نحسبو l'image de 1 donc il y a 1 tiers moins 1 l'arc tangente ديال 1 il y a pi sur 4 moins on dirait l'image de 0 l'image de 0 تعطينا كلشي 0 1 tiers moins 1 il y a moins 2 tiers donc تعطينا pi sur 4 moins 2 tiers. Voilà donc c'est la réponse. Voilà c'est la réponse C exactement. Voilà السؤال الأخير سؤال Q10 pardon فهاد الجزء اللي هو الحساب التكامل هذا دونك غادي ناخدو الانتغرال غادي نوضعو u de x هي ln ديال x carré plus 1 و v prime de x هي x carré دونك غادي نديرو l'intégration par partie. Ceci implique que e prime de x est dans المشتقة دونك غتعطينا هي 2x sur 1 plus x carré و v de x غتكون هي x voilà x à la puissance 3 sur 3. Alors هاد التكامل هذا voilà on l'intègre par partie donc u de x v de x هي 1 tiers donc 1 tiers x à la puissance 3 fois ln ديال x carré plus 1. voilà فرق الصور بين 0 وبين racine de 3 moins تكامل من 0 racine de 3 ديال لو برودوي ديال هاد جوج برودوي بيعطينا 2 على 3 x أس 4 على 1 زائد x carré voilà دي اكس. فوالا باردون اش كتلاحظوا هنايا كتلاحظوا ان ديك الداله اللي كانت عندنا قبل شتها وهادي راه ديجا غادي نستثمروا داك الشيء اللي لقينا قبل لقينا الداله الاصليه ديال هذا دونك بعدا نحسبوا بعدا هذا شنو هو الا عوضنا بجذر 3 هنايا أس 3 هي 3 جذر 3 غتمشي بها 3 تكون 3 دونك هادشي غيعطينا 2 جذر 3 ln ديال 2 ولا عوضنا بصفر غنلقاو صفر بيان سور هنايا موان 2 sur 3. الوغ الدالة الأصلية ديال هذا ممكن توقفوا الفيديو ترجعوا السؤال السابق السؤال Q9 راه ديجا لقينا دالة أصلية دونك الدالة الأصلية هي x à la puissance 3 sur 3 moins x plus arc tangente de x دونك فرق الصور بين 0 دابا هاد المرة ماشي 0 و 1 هاد المرة بين 0 و racine de 3 دونك غادي نحسبو هي 2 racine de 3 ln 2 moins 2 على 3 دونك غادي نعوضو براسين دو 3 هنايا راسين دو 3 تبقى لنا راسين دو 3 موان راسين دو 3. الوغ لارك طونجون ديال راسين دو 3 شنو هي الزاوية اللي الطونجون ديالها هو راسين دو 3 دونك غادي يكون السينوس ديالها هو راسين دو 3 sur 2 و الكوسينوس ديالها هو ان دومي اللي هي بي على 3 دونك الزاوية اللي غتكون عندنا هي بي sur 3. Voilà. Et pour l'image de 0, donc 0 باينة donc هذا بيمشي مع هذا. Voilà finalement غادي نعملو بجوج تبقى لنا racine de 3 ln de 2
موان ولا عملنا بجوجنا ان تيغ فوا بي سور 3 هي بي سور 9. فوالا وهذا هو الجواب الصحيح. دونك الجواب الصحيح فين غيكون اكزاكتومون هو راه ديجا ماركينا هنايا 2 عامل غاسين 3 ان 2 موان بي سور 9 اكزاكتومون. وندوزو لا بارتي ان شاء الله الموالية